لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد وبارك وبارك وسلم وسلم عليه عليه اللهم اللهم لك صمت لك صمت وبك وبك آمنت آمنت وعليك وعليك توكلت توكلت وعلى رزقك وعلى رزقك أفطرت أفطرت فتقبل مني وتقبل مني يا الله يا الله உனக்காகவே உனக்காகவே நோன்பு நோற்றோம் நோன்பு நோற்றோம் உன்னுடைய அருளாலேயே உன்னுடைய அருளாலே நோன்பை திறக்கின்றோம் நோன்பை திறக்கின்றோம் எங்களுடைய நோன்பை